بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا القائل مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي. الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي. بسم الله بياسمون أسقدم بالله سم جمر بالله سم أختم ثم الحمد لله بسلام تشلم بالله جروتا متاوين كريم نعمة وانت تكم من فضل الصمد على خير الخلق محمد الهادي. الله يقرالين يهالون قتم قزاونا أغنيا ولا فاودكم يجنة سلامتان لنان تسقدم. السلام عليكم لبلدقاكم ورحمة الله يا أمة الهادي على خير الخلق محمد الهادي. يا الله الراتان كنت لمنا لو سجى مساساتنا بانت تبكالو أنت أقرالين يهالون صفالو كما يالك ستوتا كانت كجلالو ملكتين وذكر بيا جمرالو ارداتان شالو ربي يا صمدي على خير الخلق محمد الهادي. يا ربنا صل على حبيبك وعدد خلقك ورضا نفسك يا رسول الله نحن نحبك يا رب زد لنا حب نبيك افتح لنا من أبواب رحمتك واعطي لنا منك حب محمد على خير الخلق محمد الهادي. يا رسول الله يا أحمد مباركا صلاتنا سلام من فضل ربك وعلى أهله جميع صحابك طابقون الحولى وقاموا معك وعلى أزواجهم ولبيتك نفساتين نبتاتين ونفداك. السلام عليك أحمد محمد على خير الخلق محمد الهادي. الله يجمر لنا يا نبي محبة أيها المؤمنون يا معشر الأحباب وندمهت وجنب المرحبا بترى قلباችን መሐባን አስገባ ውዴታቸው ኢማን ነው ወደ ሌላ ትግባ ሱናቸው መከተል የጀነት ይገነባል ኡስወቱን ሐሰና በገመድ መሐባ ያአላህ በለኝ ጀባ ለኛ መዋደድ على خير الخلق محمد الهادي. የዳህዋ ባልደረቦች ነቢይን ሰሃቦችን ስማቸው ስራቸው ስወሳውላችን ስነገር ስተረክ ይፈጋል ውስጣችን ታሪኩ እንዲደገም ሲሆን ምኞታችን አላህ እንዲቀበልን ይጠንክር ዱዓችን ውዴታ እንዲሰጠን ለእርስ በራሳችን የአንድነት እጦት የጎዳው ዲናችን ምን ይሁን ደረሻችን ያ ኡመት الهادي على خير الخلق محمد الهادي. الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي. الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي. بسم الله بلن جمرن مناقر
ሰምተን የምንሰራው ያርግልን ገር በገር አላህ ያዘዘንን አንድነትን ነገር በሁማው መካከላት ይቸው ስቸገር ያሃዩል ሙስሊም እስኪን መካከር በጥላቻ ነገር ትተን መከራከር ችግሩን እንቅረፍ ባንድ እንድጠናከር አዲኑ ነሲሃ እስኪንነጋገር ዲናው መመካከር ቀውሊ ሙሐመድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ ልሃዲ በነቢዩ ትእዛዝ በአሽረፈል ኸልቁ ለአላህ መልእክተኛ ከሁሉም በላቁ ሰላትና ሰላም ይድረሳቸው አቁ ቁርአን ሆይ እያለን ወላ ተፈረቁ ልክ እንደ ሰሃቦች እስልምናን ባላቁ እንዳትለያዩ እንዳትራራቁ በመነታረኩ በትንሽ ትልቁ በቀላሉ ነገር የመጨቃጨቁ ዲኑ የዋህዳ ነው ግድ ይላል ማወቁ ዋዕተሲሙ ቢሀብሊላሂ ሶመድ ዐላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ ልሃዲ አላህ ለዲናችን ነስር እንዲሰጠን የፍቅራውን ግርዶ አላህ ያንሳልን የዳዋችን ኽድማ እንዲያበጅልን የሙስሊሙን ዋህዳ እንዲያመጣልን የራህመት በሮቹን እናንኳኳለን ምንም ያህል በወንጀል ተውተን ባለን እዝነቱ ሰፊ ነው ለምናለን ቅድሚያ ለራሳችን አውፍ እንበል ከወዲህ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ ልሃዲ ከአላህ ቸርነቱ እንከጅላለን በእስላም ተሾመን ነበረ ባየን አላህ ከራህመቱ ደግዋለልን ገለታውን እንርሳ እስላም ያረገን ወላሂ ኒዕማ ነው ለኛ ያልታየን ይመስለናል በራሳችን ያገኘን ቀልባችን በኢማን ያሳምርልን ሾሞ እንዳይሽረን ዋሂዱል አሃድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ ልሃዲ እስላምን የማግኘት ኒዕማውን ባየን ከነዚያ ከጋዶት እኛን የለየን ዕልምና ተግባሩን እንዲያገራልን የዳዕዋን እንቅፋት እንዲያነሳልን ዱዓን የሚያክል መሳሪያ እያለን እንለምናለን ከኻሊቁ ዘንድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ ልሃዲ لا إله إلا الله بزيبة الله قال محمد رسول الله نستاتقال معناو لاوقو هيوتني بقال واسر ود مرت بجيكو يتلقال زافو ود سماي رزمتو يزلقال يشهادتينو قال يا اسلام قمد على خير الخلق محمد الهادي ለሁማ አንድነት ያህደተይኒ በቃል እያዋድዳል እንጂ መቼ ያራርቃል መሐባ አስገብቶ ጥላቻን ያርቃል የሙስሊም ሆነ ኡማ ሁሉን ያስታርቃል ከዘር ከብሔር ከሀገር ይልካል ሐቅን ያዛልቃል በሱናው መንገድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ ልሃዲ እስላምን መገንዘብ ከማን ቢያግባባል አይምሯችን ታዲያ ይሄን ምን ያስባል መለያየት አለ ታሪክ ይዘግባል ላኪን አንድነትን ሁሉም ይጠብቃል የኛም መወዛገብ አኺራን ያጠፋል አላህ የነገረን በሱረቱል አንፋል ያትወዛገቡ ፍርሃትን ያነግሳል ትዳከማላቸው ኃይላቸው ይፈርሳል ረህማን በቁርአኑ መልእክቱን ይገልጻል ሸያጢን ይነግሳል እኛን ሊያዋርድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ ልሃዲ በሙስሊሙ መሃል አንድነቱ ጠፍቶ ወንድም ለወንድሙ እንደ ጠላት ከፍቶ ለሌላው መሳቂያ ሙስሊማን ገድፍቶ በእኛ መከፋፈል ሸያጢን ተደስቶ ጃሂሉ ሲጨፍር ዓለሙ ተረስተው ሐቅ ቦታ አጥተው ባጥል ተንሰራፍተው እውነት የምናገር እንቅፋቱ በዝተው ኡማው ዋህዳቶ በመሃል መንገድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ ልሃዲ
الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي እየሰመረ እንዲሆን የእስላም መንገዱ የሚያስተሳስረን የአላህን ገመዱ ወንድሜቶች ለዚህ መዋደዱ አለመሰማማትን ዛሬው ማስወገዱ ለአላህ ብሎ ብቻ በድህን መዋደዱ መከሩን ማህቡቡ አህመድ ሙሐመዱ ሰላምታ አብዛሉን እንድትዋደዱ ይሄ ነው ሐሰዱን كنيام بياسوكد على خير الخلق محمد الهادي يا إخوة الإيمان يا أيها الأحباب يا نبي تزاز دن المرحبا لدعوة خدمة الله قال النقبة يا هنا توندموش نهنا طول ربي جبا جميع المسلمين شرقا ومغربا أطبقا كيازنا ويقمد محبا دين وحدانا وندان بالزنبل يا شهادتين هبالي بقال يا قبابال حقني قنبال يا صفنو العدلين على حبيبك محمد الهادي يا مؤمنوش تهارك كولموش زمان بلال الحبشة عند فارسو سلمان إنام زنك قريسو ابن كروما تنكارا وحداته ديني قهل قلمان كيوتاته بلاي سياسبو لهما الله لنجام مستن كما حبا ونعما عندنتو سنوري قنيا الكرامة أقرأ لني يا رحمن يا عندنتنا من قدي على خير الخلق محمد الهادي إنيا تنانتنان من أستاوسو ጥሩ ታሪክ ወጀነ ምና ሞግሰው ደግ ተግባራት ምና ወድሰው የልዩነት ግርዳው እንድናፈርሰው የአንድነት ንዕማ እንደተገለጸው ተግበረለት ወልድ እንድናወርሰው ታሪክን በታሪክ እንድናድሰው ወህዳውን መልሰው በአላህ መንገድ ያለ ኸይር الخلق محمد الهادي እንጠይቅ ያ ዋህዳ የሳኑር ራመገ የዲን ወንድማማች ለምን ተደበቀ የነቢዩ ጥሪ ያን ያፈለቀው የደጋጎይ ተግባር ዳዕዋን ያደመቀ ከትውልድ ትውልድ እየተደነቀ በቀልባቸው ኢማን ስለተጣበቀ አንዱ ካንዱ ስለየ የተናፈቀ ወንድማማች ማለት ተግባሩ ታወቀ ሲራቸውን ያላቀው የረህማኑን ጁንድ على خير الخلق محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي የስኬቱ ምስጢር ከዑለማ ይጠይቅ ያን ታሪክ ስነግሮኝ ሰማሁኝ ጠብቄ ሰበቡን ሰምቼ በሚና ቤርቄ ጎሳ ቀለም ቋንቋ እነሱን አልጀነቀ አረብ ሆነ አጀማ አላተያየቀ በአላህ ማመኑ ብቻ ከታወቀ የነቢዩን መልእክተኛነት ካወቀ የተውሂድን መታወቂያ የታጠቀ በነቢዩ ሱና ራሱን ካደመቀ ዘሩ አልተጠየቀ አስወድ ወአብየድ على خير الخلق محمد الهادي ዞር ብዬ ሳየው ከሰሃቦይ መንደር ተነግሮ የማያልቀው ህዋው ነገር ታሪካቸው ስንቃኝ በእኛ ብተገበር የአላህ መልእክተኛ ትእዛዝ የመተግበር ወንድማማች ትርጉም ተሰርቶበት ነበር አጃኢብ ለክበር የረህማኑ ጁንድ على خير الخلق محمد الهادي وحده واستقامة والجالكم معبر من بيالك لزوب من قال الناقر بروكي ينافق لسقل لسيا خبر لسولج نسانت تقل ستكبر من نشاج بخوا وندما ماش نبر مسترو ينبر ياندنتو فردي على خير الخلق محمد الهادي
በወንድማማችነት የተደጋገፉ ከአላህ መልእክተኛ ኋላ ተሰለፉ በፍቅር አይጦት በሽታ ያልተዝለፈለፉ በመሰረተ ጉዳይ ያልነበረ ኺላፉ በእስላም መነጽር እይታን ያሰፉ ለዳዕዋቸው ስምረት ሌት ቀን ያላረፉ የአላህን ቃል ቁርአን ተግብሮ ያለፉ ውጤት ነው ንግዳቸው እጅግ ያተረፉ ረዲየላሁ ዐንሁም ረሒሙ ረሑፉ ለፍቶ ያሳለፉ ለቀጣይ ትውልድ ዐላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ የኢማኑ ኹዋ ብዙ ተነገረ ስሙ እንጂ ተግባሩ ዛሬ ተሰወረ ኹወቱን ፊዲን የት ነው የተቀበረ ለአላህ ስለመዋደድ በምን ተቀየረ በመሐባ እጦቱማው ተቸገረ አንድነቱ ጠፍቶ ሸያጢን ጨፈረ ላኪን በየቦታ ይነገር ነበረ ካልተተገበረ ምንም ላይፈይድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ እንጠይቅ ያ ትውልድ የት እንደነበረ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የተመሰከረ ከሀቅ የመነጨ ሙሐባ ነበረ ወንድማማችነት እነሱን አጀበረ በቁርአን በሐዲስ በሱና የታተረ ስድቅና ተግባሩ እነሱን አስከበረ ልባቸው በኢማን የተጠናከረ ለዚህ ነው ዳዕዋቸው ዘሩ የሰመረ 400 ዓመት በላይ ተነገረ ማንም የዘመረ በሁሉም ትውልድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي ቁርአናዊ ትውልድ ሲራቸውን ያላቀው ከነቢዩ መሳጅድ ተመረቀ ሁሉም ሲተሳሰብ እየተጨነቀ ዛሬ ያው ኹዋ ምንጩ የደረቀ ለዚህ ነው ሸያጢን በእኛ የተሳለቀ ወንድሞች ልድገም የት ነው የተደበቀ ልባችን ከኢማን ስላልተዋወቀ ዲኑ ብዙዎቻችን ስላላስጨነቀ ቀልባችን ደረቀ በሸያጢን ከይድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ አላህ እንዲያድርገን አንድነት ነው የተማን ነቢያችን መከተል ነው የሚያስማማን ፈላህ ነጃ መውጫ ፊ የውሚል ቂያማ ፍርቀተን ናጂሃ አድርገን ያ ረሕማን እንድንሆን ያ አላህ ስጠን እስትቃማ የነገውን ቅጣት አንችለው ገራማ እንደ ትናንትናው አንዳርገን ያ ረሕማን የተቅዋን ከራማ ስጠን ካንተ ዘንድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ ስለ ወህዳ ጉዳይ ያልተጠያየቅነው እንቸግሮን መቸገራችን ያላወቅነው ለዚህ ነው ያን ታሪክ ዛሬ ያልናፈቅነው የነስር መንስኤ መሆኑን አላወቅነው ስራችን ለዱንያ ብቻ መጨነቅ ነው የእስላምን መልእክት ዛሬ ካላወቅነው አውቆ የሚያሳውቀን ማንን ልንጠብቅ ነው ነገ መጠየቅ ነው ፊ የውሚል ሚዓድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ አልሐምዱሊላህ አልመሊኩል ጀባሩ ዑለሞች ሰጥቶናል ቀርቶ የሚያስቀሩ ብዙ ታሪካቸው ተጽፎ ባይኖሩም ቀርቶ ያወቁትን ሰርቶ የሚያሰሩ ጠንካሮች አቢዶች ዛይዶች ነበሩ በእውቀት ዲናችን ጠብቆ ያኖሩት የምታዩት ምርቶች እነሱ የዘሩት አብቦ ያፈሩ ለቀጣይ ትውልድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ አላህ ረሕማቸዋል መሊኩል ሐቁ ነበሩን ዑለሞች ሪጃሉን ሰደቁ ለእስላም ለሙስሊሙ እጅግ የሚጨነቁ የኡማው ጠበቆች ሆኖ የዘለቁ ሌት ተቀን ሲያስተምሩ ለታሪክ ያበቁ ዛሬም አሉን ሐሊም በዕልም የታወቁ በዓለም ለኢስላም ብዙ የሚደነቁ
ዑለማ አልፉኑን ምንም ብትጠየቁ ከአገራችን መሳጅድ የተመረቁ ዲናችን ከሽር ለአሽራር የጠበቁ ያሳወቁ ሐቁን የነቢን መንገድ ዐላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ እኛ ዑለሞች ያሉን የሚበቁን ለሀገር መዘየር ይጠቅማል ማየት ማመን ነበር ከከተሞች ውጪ ብጉበይ ባላገር መካና መዲና ባይከድ መዝሃር በቂ ዑለሞች አሉን ያመንኩን ታብሰር ለኛም ጃሚያ ነው ሆኖም ታህተ ለሽጀር መንበዕ ለዕልም ለመላይን አልበሸር በዚህ ላይ ወንድሞች ያጀበኝ ነገር ውሃ ላይ የኖረ ውሃ የጠማው ነበር ፍለጋ ስባዝን ከባር ባሻገር አንተ ሀገር አገር በቂ ያለን ከሀገር አላህ የሰጠው በቀር አይታየው መንገድ ዐላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ የቀደምት ዑለሞቻችን ብዙ ለፉ በሐበሻ ምድር እስልምናን ያስፋፉ ጥላቻና ሂስትን ከቀልብ ላጠፉ ለሁማው አንድነት ሌት ተቀን ከለፉ ሙሉ ሀያታቸው ሲያስተምሩ ያለፉ ያ ረቢ ገፍር ለሁም መሊኩል ማዕቡድ ዐላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ የሆኑትን ሆነው ለኛ እንዳሳለፉ በህይወትም አሉ ዒልሙን ያተረፉ ድርሻው የማን ይሁን የማስተላለፉ ዋጅቡን ዐለይና ለትውልድ ማሳለፉ የዕልም ገበያ ነግዶ ማትረፉ የወላጅ ነው ዘርፉ ግድለና ለጁህድ ዐላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي ለሁሉም መፍትሄ እስላምን ማወቅ ነው አላህ ያገራለታውቆ ማሳወቅ ነው የሰላምን መልእክት በልብ የታጠቅ ነው የዲኑን ማንነት ነቅተን ካላወቅ ነው የአላህን ቃል ቁርአን ትርጉሙን ባወቅ ነው የኢስላም ዓላማ መንፈስን ማምጠቅ ነው ንቅዘትን ማስወገድ እውነትን ማጽደቅ ነው ከአላህ መልእክተኛ መልእክቱን ማወቅ ነው በልብ ማጽደቅ ነው መተገበሩም ግድ ዐላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ በዚህ ጉዳይ ሁሉም የምጠየቅበት ዲናችን መረዳት ጊዜ ማንሰጥበት ወንድም እህቶች ዛሬ እናስብበት እስላምን ብሎ ማለት የምገለጽበት አኽላቅ ስነ ምግባር የምታወቅበት መተግበሩ ገር ነው ከተጠቀምንበት ለሰው ለፍጥረታት አይሆንም እንቅፋት ለእስላም መርማው ነው ለሰው ደግ መስራት ክህደተ ከማጭበርበር ከህዝድ ከቅናት ፈጣሪውን ይፈራል መጠብቀውን ቅጣት ትጥቁ ተቅዋ ነውና የሆነው ልክነት ለነገያችን መልፋት ሴቱም ሆነ ወንድ ዐላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ ሙስሊም ብሎ ማለት ጥቂት ላክልበት ባህሪው ጥሩ ሲሆን የምታወቅበት ጎረቤት ጓደኛው ሰላም የሆኑበት ከእጁ ከምላሱ የተጠበቁበት ሀያቱ በኢስላም የተለወገሙለት ያ ኢኽዋኒ ፊላህ ሙስሊም ወሙስሊማት ባለቤቱኛው ነን ከተጠቀምንበት ሁሉም ድርሻ አለበት يا أمة محمد على خير الخلق محمد الهادي يا هرشو بالبيت يا خالق فرهات بالدنيا باخرة يازقنيال شلمات إنيا ودا الدنيا يممتاتو مكريات لعبادة نونا حياة وممات جنهم هون انسو يتفتربت إلا ليعبدون سورة الزاريات كالله قا سلام يعززهم بمسرات أجروان الدنيا نتكمبات حتى يأتيك اليقين ومهدي على خير الخلق محمد الهادي
በእኛና በአላህ መሃል ያለው ምስጢር ላ ሸሪከ ለሁ አምነን ስንመሰክር በቀልብ ያመንነውን በአካል ስንተገብር ቀልባችን ከሱ ጋር ማድረግ ነው ትስስር ሊገባን ይገባል ያቄዳው ምስጢር በአንድነቱ ማመን የሚያስገኝ ክብር መጠየቅ መረዳት የማናውን ዝርዝር اللهم بجا مملك اسكالهم بمدر قدوتنا محمد بشير ونذير سانكن سانجمر بساچو منقدي على خير الخلق محمد الهادي ማወቅህ መጠየቁ ለማንም ይበጃል በአላህ ማጋራት ማለክ ትልቅ ወንጀል ሳይቶብቱ ድንገት ከደረሰች አጀል የሽርክ መغفራ ፍጹም አይከጀል አደጋው የከፋ ይሆናል ልበበል كما قال الله ربنا ذو الجلال إن الشرك لظلم የወንጀል ከባድ على خير الخلق محمد الهادي والصلاة والسلام من رب العباد وعلى خير الخلق محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي الله بحق لا يستانجي برتات مشكم انجلم ينقون كتات أحد بتنيا حبابه مسلم ومسلمات اسلامن ما تكبر يالم بحياة على طاعة الله بدوها مبرتات يا حق منقر مجمي بزال انكفات صبر ياسفلقنا لزايد اللمقفات يتنبابرو يا لامو قصفت واحدان ياسفلقال يشكمهم كبدت يقوزواتين ركت رقرو منقدي على خير الخلق محمد الهادي الدنيا يسنك وجمك واتر يا جنات الله نجا يوتان كاخرا وكتات يجعلم لنيا مفتن يا جنات جزاوي مهرف يا بيتشام من قويبات ለታጋሾች አለ የጀነት ሽልማት ዛሬ ባክላይ አላህ ይስተንሰናት በሸያጢን ቅናት እንዳንስት መንገድ على خير الخلق محمد الهادي يا أحباب الكرام لب بالزلاي يتفترنبت علاماتين ستاي يا الله بارياوچن يا مدر توكاي يا اونت تبقوي يا فطرة አገልጋይ ለሐቅ መስራት ነው እስካለን ዱንያ ላይ አላህ የምሻን ሰው ያደርጋል የበላይ ከሱ ከተሰጠነ ማንም የለም ከልካይ ብርታትና ጽናት ለግሰን ያይላይ ነጅና ባንተ ላይ ከضلም ሙድልን على خير الخلق محمد الهادي نعم دان مدلل الله بيت مالتنا قول الله والرسول نكتن ما تيقنو سورة الفاتحة سمتين انداوقنو انتموات تمامي من قد يمياستنو مردات ما اسردات ما وق ما ساوقنو ينبيون تزاز حقون ما تيقنو كسنة جوج كاد بلالقنو نجي تيقنا الباطل كاصدقنو قوموا ما تيقنو نجي بالله فردي على خير الخلق محمد الهادي بقرآن نقرون على ربنا السماوات كشرك بلت يلم كبار تفات بتوبة باستغفار وانجلنا بسات بآخرة بچاين داي مثلا كتات وردتنا بالدنيا خزنا في الحياة أبيت ودباتل يمترى بذات يا الله مبارياوش من قدول لماسات من قزم بامانيوش بزال انكفات نبرا من وراء المنافق أبات اونتين لما أطفات ليتكن مزيدي على خير الخلق محمد الهادي حقنا حقيقة ياسكه نبات من قزم من وراء الهونة انكفات انتموت أمامي تكبرات شوكفات دنيا والآخرة على الله شوكتات يدينا برهان برو لما أطفات والله يا إجالم علونا بالبيت يا ربنا أبيت كم يسبوت كيدي على خير الخلق محمد الهادي
هنا تبالى بيت رب الحرش العظيم إبليسين سجنه من يميال بيعبرم إسلامنا ما كنس ما جمر يجلم مسلو قبتو شبهام بيعمساسلم إسلام بفلاسفة من قدون عيستم الله يا بلاهينه ذي الجلال والإكرام قرآن كنقران وجان الناقرم يتراك منم رب العرش المجيد على خير الخلق يا محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق يا محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق يا محمد الهادي بعقيدة الليلة مسرات بدلون يعني عثمان بن عفان يقدلوا سراجون جمروا همنا وابن سلول ياباتو تشاچون فلك مكتلوا كونت قدانا يمياسناكلو قرآن يا الله قال يمياستبابلو حقيقا لماكسام انقبو باطلون چقراتشن لالله لكنا لفايلون ملك الجليل اندستنا فردي على خير الخلق محمد الهادي الحمد لله الملك المعبود يا إسلام كمباتو مسرته توحيد من ولاتين قرآن قول الله الصمد دينا جنية وحدة إسلام دين التوحيد قرآن ديثا لنا نمن بفرجد إنياك الله لله لن نعبد لن نسجد قل صادر قولنا لنبي محمد صلاة الناس سلام بساجة ولا يراد ما يازنو ينقمد يا أمة الأحادي على خير الخلق محمد الهادي نشكره تعالى يا واحد الأحد يا إسلام قدانو يما ولا قاد يا الله انت إزاز بنبي من قد بقلباتنا قواترن يا كدان قمد يا سوا استمرون الله حبشاوي واسواد يتفتن بسكات يا جسد إيمان قلبه قبتو تعذب سياستناقد بالله سمسسنا يا لأحد يما يرسى وابد بمؤمنوش زندي على خير الخلق محمد الهادي ينفقنا تكبر درو يدبقال ودفيت كل سيونال تبلو يتبقال يفان دميوتا نبياتين قال يا ابن سلول تكبر نبر من ورال عداو الإسلام قال باطل يستقبل قل سما استبابل قول الله صمد على خير الخلق محمد الهادي قدمم كفتاري وديت الدبقال يا درقوت كرتو يا سبوتني يوقال حق لا يتزمتو مجي يزلقال دينو يا الله نونا بسو يتبقال انتمو من دي يتنقال عندما يشل يوقال طباقي وصمدي على خير الخلق محمد الهادي يا نبي محبات بلونا أطلقوا ازيا وسط مرزول عشق ودبقوا كسر سايمتشو كبلاي سنتقوا يتارها جمرا كهدتون سنقوا ታሪክ ራሱን ስደክም ጊዜውን ጠብቀው ህዝባችን አውቆታል ከይዳቸውን ጠንቅቆ የነቢነ ሙሐባ እንዳልሆነም አውቀው ሙስሊሙ ተጨንቆ በስርም በገሃዲ አላ ኸይር الخلق ሙሐመድ الሃዲ አብናሁ ነጃሽ መሐመድ ታደል ነው ወንድሞቼ ለዚህም አላህማ መስገን ነው 400 በላይ ታሪክ ያስቆጠር ነው እስላምን ከማንም ቀድመን ተቀበል ነው ልባችን ያን ጊዜ ለእስላም የከፈት ነው نتعدلنا حب محمد على خير الخلق محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي
ላኪን የዘመኑን አህዋል የዳሰስነው የከተቡት ኪታብ እንደመውጣጠል ነው። የአላህን ከልማ ለማስተባበል ነው። የሙስሊሙን ዋህዳ ለማከፋፈል ነው። ዱዓ ነው ኃይላችን አላህን መለመን ነው። ለሱ አቀረብ ነው። ሐኪም ነው ሶመዲ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ። እኛ ሙስሊሞች ነን አንነጣጠልም፣ በቋንቋ በጎሳ አንደናበርም። ዲናችን እስላም ነው እኛም ህዝበ ሙስሊም፣ ከዚህ ውጪ ሌላ የለንም ሌላ ስም። ማንም መሃላችን ገብቶ አይለያየንም፣ እስላም አንድ አድርጎናል። እንከፋፈልም ከነቢዩ መንገድ የለም ወለም ዘለም። ዋህዳ ነው ፊል እስላም በሁሉም ላይ ፈርድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ። ከነቢዩ መንገድ ውጭ አንቀበልም። አፍደሉ ሰለዋቱላሂ ወሰላም። እኛን አይለየንም ጎሳ ቋንቋ ቀለም። አንድ አካል ሲጎዳ ሁሉም የምታመም አዳውን ለሰላምን እኛ እንከተልም። ሽርክን በማስፋፋት አንተባበርም። ረብል አርሽ ለከሪም መሊክ ልማዕቡድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ። ወደ አላህ መመለስ አይመጣብን አጀል። ነጋ በላድምተኝ ኒሳአን ወሪጃል። ችግሩ ከኛው ይሁን መፈተሽ ይበጃል። በአንድነት እትወት እኛ ስንጃጃል። ለማንኛውም በራሳችን ወንጀል መሆኑ መታወቅ ለማንም ግድላል። እኛው ነን ካጎ ወደ ኋላ ዘንበላ ሰለጠ አለይና በሰራ ነው በደል። ነገ ምን እንበል ሐቁ ሲፋረድን አላ ሐቢቢካ ሙሐመድ አልሃዲ። ላኪን ኢማን ከአላህ የተለገሰው ሰው የሱ ዋህዳንያ አቅሉን የዳበሰው የአላህ መልእክተኛ መልእክት የደረሰው የነቢዩ ሙሐባ ልቡን የዳሰሰው እውነተኛው ኢማን ይዞ ከታገሰው አላህ በነፍሱ ላይ ኢማን ያነገሰው የአላህ አድርገን እንዲህ አይነቱን ሰው ምተገብር ሙእምን ከአላህ የታዘዘውን ከተከለከለም የተጠበቀ ሰው ልቦ ተመልሰው አይስትም መንገድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ። ምንም ያህል ቢበዛም ችግር ብደራረብ በኢስላም እንቅፋት ለመፍጠር ብታሰብ ከአዳው ለእስላም ዓለም ብሰባሰብ እምነትን ለማክሸሽ ብፈስበት ገንዘብ ልብ ወለድ መጽሐፍ በእስላም ስም ቢከተብ ሱናውን ለማጥመድ ብዘረጋ መረብ ወላሂ ቢላሂ ፍጹም አይታሰብ ሐቁ አይገለብ ጠባቂው ሰመዲ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ። ሙእሚን ለአኺራው ጉዳይ መጨነቁን ሁሉም ያውቃል ነገ በአላህ መጠየቁን። እስላም አስተምሮታል ቀድሞ ነው ማወቁ። ዛሬም አይቻል ነው እውነት መደበቁን። የነቢዩ መሐባ ከሆነማ እኮ የኛው ለሞቻችን ለምን እስተናቁ? በፍርቃ ሰይሞ ለምን ማራራቁ? ኡማውኖ ማፋረቁ ወንጀሉም ከባድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ። الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي. الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي. በነቢዩ ሙሐባ ድሮ ምታወቁ ሙስሊሙ ሲለያየ ነበር ማስታረቁ። ላኪን የዘመኑ ሌላ ነበር ሐቁ። ውዴታቸው በምን ሱናን ከለቀቁ ሙስሊሙን ከፋፍለው ለምን ማስጨነቁ? ፍልስፍናም በእስላም የማደባለቁ ከቁርአን ሊያርቁን በውድ በግድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ። ነበሩ ስለ ነቢዩ የሚጨነቁ የሰሃቦች ታሪክ አስተምሮናል ሐቁ። ኢማንና ኢኽላስ ቀድሞ የታጠቁ የነቢዩን ጣሃ ተግብሮ የሚያውቁ ለእስላም ለሙስሊሙ ነበር የሚጨነቁ። የዳዕዋ እንቅፋት ያንም ነበር ጠንቁ። ወላኪን ኻሊቁ ጠበቃቸው እንጂ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድ አልሃዲ።
نجنا يا رحمن كإسلام انكفات بحق لا من ببزاب بنافات ዱዓችን እንዲሆን አላህ ይስጠን ተባት ድሮ በሰሃቦች የደረሰው መሃት ከሙሽሪኮች ታዚብ ዘግናኙን እንግልታት አላህ ረድቷቸዋል በሐቅ ላይ ጽናት ኢማናቸው ነበር ሆነላቸው ብርታት ወሰን አልባው ቅጣት ከሙሽሪኮች ዘንድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ እነዚያ ለነቢያችን ሚጨነቁ በካህዲዎች ሥራ ነቢዩ እንዳይጠቁ ስንቶቹ ጦር ሜዳ በቀስት የተጠቁ ነቢዩን ለማትረፍ ስንቶቻቸው አለቁ ልባቸው ታጥቀዋል መሐባና ስድቆ በኢማን በኢኽላስ የቋጠሩ ስንቁን ለጀነት ነው ጭንቁ ሴቱም ሆነ ወንድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ ጉዳዩን ሳልቋጨው መቼም አልሻገር ስለ እስቲቃማ አንድ ሁለት ልናገር በሐቅ ላይ መጽናት እንዴት እንደነበር የሰሃቦች ታሪክ ያስተምራል ቁም ነገር ከዚያ መሃል አንዱን ሰሃባ ልናገር ኹበይብ ኢብኑ ሐዲያ ተባለ ነበር አህቡ ነብይ ማለት በሱ ስተገበር የጽናት ምንነት ያስተምራል ይህ ኸበር አላህ ለኛ ምስተን ሐቅን የመተግበር በሐቅ ላይ መሰበር በሁሉም ላይ ፈርድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ አድምጠኝ ታሪኩን ጠቁም አድርገና ኹበይብ ኢብኑ ሐዲያ ተባለ ጀግና ነቢዩ ከሳቦች ጋር ሊጎተደና የተልከውን ታሪክ ላሳጥረውና ሰባ ሳህቦች ያለቁበት በኺያና ከሁለት ሰው አንዱ ኹበይብ ተረፈና ለቁረይሽ ተሸጠ ባሪያ ተባለና መካ ተላከና ለቀውም ልፋሲድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق محمد الهادي قريشوች የገዙት ሳይሆን ለመገልገል ገዢው ሰፍዋን ነበር ኹበይብን ለመግደል በድር ላይ ለሞቱ ለአባቱ ሊበቀል አስሮ አዘጋጁት ሊያስገቡት ገደል ህዝቡ ተጠራራ ለመፈጸም በደል ከመስጂድ አልሐራም ጥቂት አርጎ ተገለል የሱ ሞት ባጀል صدቋል ከአላህ ዘንድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ ተንዒም ወደምባል ተይዞ ሲወሰድ ኹበይብ እጅግሩ ታስረዋል በገመድ ከአላህ ሌላ መካ የለው ወገን ዘመድ አንድ ነገር ብቻ ጠየቀ እንዲፈቀድ ረካተይን ሱና ሰላትን ለመስገድ ፈቀዱለትና እያዩት ሲያሰጅድ ዱዓውን አድርሰው ለኻሊቁ ሰመድ አላ ሐቢቢካ ሙሐመድል ሃዲ ትዕይንት ነበረ ተነግሮ አይዘለቅ ኹበይብ ረካተይኑን ሰግዶ ሲያጠናቅቅ በገዳይ ጋጋታ ፍጹም ሳይጨነቅ አገር ተሰብስቦ ጭፈራ ስደለቅ አንድን ሰው ለመግደል አገር ስተባበቅ ቀድሞስ ምን ይጠበቅ ከሙሽሪኮች ዘንድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ በሰብር ታገሰህነሁ ዐለል ሐቅ ኹበይብ ላይ የድንጋይ ናዳ ሲፈራረቅ አይገደል አንድ አማራጭ ይጠየቅ አንዱ ከመሪያቸው እስኪ አርጉለት ለቀቅ ስሙት ያ አህባቢ ኹበይብ የምጠየቅ ባንተ ቦታ ሙሐመድ ተይዞ ብጨፍለቅና ንላህንተ ሰላም ሆነ ከዚህ ብትለቀቅ ኹበይብ ደነገጠ ይንጉድ ስተየቅ ጀመረ መጨነቅ ለነቢ ሙሐመድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ የኢማን ምንነት ኹበይብ አሳያቸው በሐቅ ላይ ጸንተው ተስፋ አስቆረጣቸው አድምጠኝ ልንገርህ የተናገራቸው ሙእሚኖች ነቢዩን እንደሚወዷቸው ለራሱ የሞተ ጨነቀው ለሳቸው ኢማሙል አንቢያ አላህ የወደዳቸው ለኛም መሐባቸውን ስጠን ያ ሰመድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመድል ሃዲ
ወንድም እህቶቼ እስከ አድምጡኝ መልሱን ካንደበቱ እንስማ እንቀበል ደርሱን እንዲህ ያለ ጮሆ ስናገር ለነሱ እንኳን ሰለት ገሉት በምትክሱን ስጋዬን ቆራርጦት ፊዳው ሊሆን ለሱ ሾህ እንዲወጋብኝ ልመኝ ስል መልሱ ይህን ሲሰሙ ጊዜ ተናደው ተነሱ ድንጋይ ቀስቶ ዘንብ ጀመረ ወደሱ በግጥም አሰማ እስክትወጣ ነፍሱ ከፍ አድርገው ድምፁን አቀደገው እንዴ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመዲል ሃዲ ኹበይብ አላህ ዘንድ ሊሆን ተሸላሚ ጥያቄያቸው ነበረ ለሱ አሳማሚ ልቡ የኢማንን አርማ ተሸካሚ ሰብሩ ጀግንነቱ እጅግ አስገራሚ እንዲህ ያለ ነበር ለገዳይ ታዳሚ ታዋቂ ሻይርም ነበረ ገጣሚ መልእክቱ አስደማሚ ልድገምለት በንዴ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመዲል ሃዲ لقد جمع الأحزاب حولي وهلبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزح طويل ممنه إلى الله يشكو غربتي بعد كربتي وما جمال العذاب لي عند مضجعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي فزاء العرش صبرني على ما يراد به فقد بدحوا لامي وقد بحث مطمعي ولست بالي أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي እንማረከ ሰሃቦች የዲን ጽናታቸውን ለነቢያችንም ያለው መሐባቸውን ጦር ቀስቶ ጎራዴው ተደቅኖባቸው ነቢዩ ላይ ጉዳት እንዳይደርስባቸው በሞት አፋፍ ሆነው ሲያስቡ ለሳቸው ተነግሮ ተነቦ ማያልቅ ታሪካቸው صبر ጽናታቸው አጃይብ ነው ጉድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመዲል ሃዲ الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق يا محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق يا محمد الهادي እንደዚያው ነበሩ ለእርስ በራሳቸው በይነሁም ሩሃማ አለመሃላቸው አላህ ትልቅ ማረግ ያጎናጸፋቸው በአላህ ቃል ቁርአን ርሰዋል ቀልባቸው كونوا عباد الله إخوانا بلواجه رضوان من الله اسفن بهلاجه ጊዜማ ያልፈበትህ ያው ታሪካቸው ብዙ ያስተምረናል ይቀራ ሲራቸው ከፍ አለ ዝናቸው የቁርአን ትውልድ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመዲል ሃዲ ከአላህ እስቲቃማ የተለገሳቸው የእውነት ጎዳና በመከተላቸው የሙሽሪኮች ታዕዚብ ገፈት ቀማሽ ናቸው አላህ ለዚህ ዳዋ ስለመረጣቸው ለሐቅ መስዋዕት የከፈሉ ናቸው የአላህና የነቢዩ ወዳጅ ናቸው አላህ ደረጃቸውን ከፍ አድርገዋል በእንዲህ አላ ኸይሪል ኸልቂ ሙሐመዲል ሃዲ يا تولد تاريخ من بالزرزر بالترك بكتاب عيالكم يا خبر تاريخ ددقم تاريخ هون دايكر يا استاوسن يهونا بلنا ومذكر زاري ليسن سما يازوكم نكر يا حساب ليونت مالاتشو بفتر ياندنتن ጉዳይ ይጠብቁ ነበር እስላም ማለት ያው ነው አዲስ አይፈጠር قول الله والرسول አይቀነስ አይጨመር اليوم أكملت لكم بلونا لصمد على خير الخلق يا محمد الهادي الله برحمته نعمه ستونال بسمة تمامال ادلون قتنونال الحمد لله اسلام اندرقونال ينبي همة مهونا ادلونال
أخوة في الدين እንዲህ ስለገልጾናል የማይነጣጠል አንድ አካል ብሎናል በቁርአን አዞናል ያ ኡመተል ሃዲ على خير الخلق يا محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق يا محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق يا محمد الهادي والله برحمته ونعمه ستونال بسومة تماما الدلون قتمونال الحمد لله إسلام عن دارقونال يا نبي همة مهونا الدلونال وقوة في الدين انده سلاقال زونال يما إنتاتل عندك البلونال بقرآن نازونال يا أمة الهادي على خير الخلق يا محمد الهادي أجبناو يا عندنا تكبر بدن بندساك فلا بد كنيها قد لا حركة بتنشو تكبر جنيا البركة خير يسرى سو بقلبه يركال نبرنا ترو تارك قلب يمنك تلقو مسترو موادر لولكا بنبي الصحابة جوناتو تلكا عندك النو بكا إزوال من قدي على خير الخلق يا محمد الهادي يسقاون ملكتان زواساتر አላስቆም እያለኝ ርቄ ተሳፍሬ አውቃለሁ ከይቀደም እናንተን ቀጥሬ ሲረተ ነበዊየ መጠቆም ጀምሬ የገራልኝ ያህል ከትቤ ሞክሬ ስለ በድር ሜዳ ጥቂት ተናግሬ ዘመን ወደ መጣው መልእክቴን አዞሬ ዛሬም ወደ ሲራ እንዳልሄድ ተሻግሬ ጊዜው ስላጠረኝ እኔም አሳጥሬ ኢንሻአላህ ቀጥሬ ወደፊት መውሒድ على خير الخلق يا محمد الهادي ወደ ገጠርኳቸው አዙሬ እንዳልሄድ ወቅቱ ስላልበቃኝ አልቻልኩም መራመድ ሲራን ለመናገር እንዳልገባ መንገድ ለጊዜው በዚህ ካለማቆም ስገደድ በስተ መጨረሻ ነዝሜን ሳገባድድ አጥብቀን እንያዝ የሱናውን ገመድ ካንደበትም አልፎ ከልብ እስክዋሃድ በነቢያችን ላይ ሶላት ሰላም ይውረድ ወአሊ ወአስሐቢ ወታቢዕ ሱጀድ በሁሉም ላይ ይውረድ من بلا عدد على خير الخلق محمد الهادي ወንድም እህቶች እዚህ ጋ ቆማለሁ ለከ الحمد ብዬ ምስጋና አቀርባለሁ አላህ እድሜ ከሰጠኝ ደግሜ እመጣለሁ ሲራን ካቆምኩበት ቦታ ቀጥላለሁ በዱሃ እንዳትረሱኝ አማና ብያለሁ አላህ እንዲያገራልኝ ከሱ ከጅላለሁ በዱዓቸው በርከት ብርታት አገኛለሁ የአንድነት መሐባ አማና ብያለሁ በቅድሚያ ከራስህ ብዬ ጀምራለሁ ለአላህ ስሉላችሁን እወዳቸዋለሁ በአላህ ሰላምታ ለያቸዋለሁ السلام عليكم يا أمة الهادي على خير الخلق يا محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق يا محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق يا محمد الهادي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله يا أحد يا أحد يا ودود يا صمد لا إله إلا الله يا كريم يا جواد
يا فعل لما يريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله الله خالقنا الله رازقنا لا إله إلا الله محمد نبينا الإسلام ديننا القرآن كلام الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله يا رحمن يا رحيم وباسمك العظيم لا إله إلا الله الصلاة والسلام على نبي الأنام محمد المرسلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله اللهم اغفر لنا وطهر قلوبنا لا إله إلا الله ويسر عيوبنا ووحد صفوفنا على الحق يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله في مشارق الأرض وفي مغاربها لا إله إلا الله تقبل لنا دعاء إنا نحن ضعفاء يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله نوغلتا إسلام يا رجنجتا لا إله إلا الله برحمة شروتا يا وند من وديتا أنت وسطن يا مولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله سطونا لدين الإسلام دين السلام لا إله إلا الله አንድነታችን ለዓለም ሙስሊም አረቡም አጀም واعتصموا بحبل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله السلام قبل الكلام يا استمرار دين الإسلام لا إله إلا الله መከፋፈሉ ይቁም ለትንሹም ትልቁም መዋደድ لوجه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله السلام قبل الكلام يا استمرار دين الإسلام لا إله إلا الله እኛ ምናብዛ ሰላም ብለን ሰላሙ አለይኩም መዋደድ لوجه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله ضعيفنا إيماناتن بهونم لديناتن لا إله إلا الله سطنا لهوتاتن الله نو خالقاتن لن نركع إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله أنت أمران يا رحيم صراطك المستقيم لا إله إلا الله أقرأ لنا حسن الختام ستن جنة النعيم بنبيات من الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله غير المغضوب عليهم إلى طريق الجحيم لا إله إلا الله ديناتنا كم يعلم
طموكم يا طمم ششتنا الود الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا يا مولانا وثبت أقدامنا على الحق يا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة